গত 1 অক্টোবর ভোরে ধর্মনগরের কালিকাপুর সাব জেল থেকে পালিয়ে যাওয়া 6জন কুখ্যাত আসামির মধ্যে দুজনকে আটক করেছিল উত্তর জেলার পুলিশ এবং আজ সকালে ফের বিশেষ অভিযান চালিয়ে আরো এক কুখ্যাত আসামিকে আটক করে উত্তর জেলার পুলিশ। তার নাম রহম আলী। কদমতলা থানায় একটি ডাকাতির মামলায় আসামি ছিল সে। আরো এক পলাতক আসামি আটক অসমের শ্রীভূমি নিউ রেল স্টেশন এলাকায়। কি জানাচ্ছেন পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়, শোনাবো। धर्मनगर जेल से जेल ब्रेक हुआ था जिसमें 6 कैदी भागे थे। उसके बाद ही बहुत सारी टीम बनाई गई है नॉर्थ त्रिपुरा पुलिस के द्वारा और उसमें लगातार सफलता मिलती जा रही है। हम 2 लोग को अरेस्ट भी कर चुके थे। आज सुबह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है। हमने रहीम अली अलियास कनाई को करीमगंज से अरेस्ट करके थाने में लाए हैं। ये हमारा तीसरा भागा हुआ कैदी है जिसको अरेस्ट किया है। इनको भागने के बाद हमने स्पेसिफिक केस किया था धर्मनगर जेल में, केस नंबर 88। उसके दौरान लगातार ऑपरेशन चल रहे थे, कुछ सक्सेस हो रहे थे, कुछ फेलियर हो रहा था, लेकिन आज सुबह एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। रहीम अली को वापस हमने अरेस्ट कर लिया है। तो टोटल अभी तक 3 लोग, 6 में से 3 लोग को नॉर्थ त्रिपुरा। আপনারা শুনলেন পুলিশ সুপারের বক্তব্য। এই নিয়ে মোট 3জন জেল পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত পলাতক রয়েছে আরো 3জন। সেই 3জনকে ধরতে তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।